Another day and another mini vlog. May gisan na nga itang bagok na nga chiyo, kaya naman may gluto na ako na ng for today's video. O diba, sana may yakit ko kayong video. Digdagan ko na nga niluto ko kasi nga balo yun naman medyo busy at chiyo, kaya naman kailangan dakal ko talaga stop. Kaya naman karetang hanggang mantun o awnina available na ulit, pakyon yun na. Anyway, dintang yung ngay mother, magdalayang avocado. Kung nga balo nung kanino labat deni, pero dakal po salamat, balo yung favorite ko talaga ring avocado, tapos ating pameto nga atis. Syempre, nung ating prutas at ating vegetable. O diba, ating talong sakto yakitang kanakong bagok. Sabi ko naman kay kayo pa, tsiyala kong ulam sali kayo mong bagok, ay mas kinano pwede yung tiltil. O kaya naman iyalo miyakin nasi, ba manyama na ito. Kapit na dangaretan talong, aurene, pemiraso kula kasi pirito kula bang kanta ating kungayulam. Napon nga kasi sinaliyeng bango si mother ko tapos dinaing nala aw yan. Sabi ko patiktikan kula, bayo ko lang ay pirito. Ay rugo, balo yun naman dem bango. Sagyang mete nala, manalansik la pa, manyakit la kabang piprito mula. Perfect na perfect yung combination, o diba? Atin talong, tapos timpritong daing, tapos saktong-sakto, maluluto ning kanakong bago. No man nga masyado maragol din kay katamong bangus, kaya nung akit may latila. Pero intutudig sunala talaga may dulok din. Kay ba't ko nga pirito, retang kay katandaing, sinunod ko no dening talong. Masaguli muna mamami rito ka rin yung talong. Ay nuko, ba't siya may luto itang kabila, baligtaran me. Tapos ating marimlan nasi, kaya siningle ko. Kapang panayang ko maluto retang talong, aw ne, palutungan ko naman ining single. Tabalo nung lutong pa kanini ni. May luto na ngayon kay katamong ulam at sakto may luto na rin ining bagok. O tara, manganta na po. Nuko, ining kay katangkanan for today's video, purong mapali. Mapaling bagok, mapali la rin bangus, mapali tantalong, tapos mapali din tasing. Metong pangaking buriko, ay mayumuyumo la rin tantalong. Tapos anyang gat panapon, may panagkat kere ning kaklasiko anyang high school na mag-walking kay kanu, kening bypass. O diba, buri mo ne kanta, bypass kanu, ali bypass. Ayo kayo po babash, nung makapayong kami, ay Diyos ko, at makanyang oras, mapali pa. Dati kasi pa siya maglakad kami, ay na masyadong mapali, ngayon sobra. Parang feeling ko kalelemin niya yung aldo, pa siya mag-walking kami kening bypass. O ni ngayon buring-buri ko po mag-walking kami, tagaktak ko talaga pawas, as in lulwaling fats. Charot. Nakayo rin magtaka at may ngatuling kami. Aw yan, pakisabihan niyang masalesing aldo, na king susunod pa siya maglakad kami, marano niya lumbog. Bagya-bagyami daragdagan kami, o diba, makapag-recruit ke pa. Basta bayo yamiyabe ke kami, kailangan tanggapan pa itang motomi. Mag-walking kami para sikan manghan. O siya, kung papakakabakabay ng video, mini vlog yan talaga ini, o at may kabane, dapat pala long vlog. Ganun. Bridget, yaman may pawas. Kailangan nyo kasi pang 25. Manarayang Bridget, oh. Kasi ini pa rin siya 25.